Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So this is Major Dan. Kaya guys, may bago tayo na ang kasama na si Major. Guys, kasi alam nyo guys, kung nasaan kami. Uy, Major. Eto guys. Di ba pirang minutes naman yung Major. Come. Dali no. Ayan. Kapatid ka. Pindon mo yan, ilaw, dili. Uy, hala ka. Ayan guys, just me. Ayan guys, dito mo yan. Dito mo yan. Hinintay. Yung Christmas light yan. I'm done. Hi. So guys, yung sabi ko sa inyo na higda ni Papa. So, open it. Now I believe. Ay. Ito kung kaibigan ko siya ko. Yun, ako kasi guys. Dito nagtuturo kay... Di mo na yan. Pala ka! Ano yun dyan? Yan guys. Kasi di kami dito nagpa-vlog kasi makalat. Yan. Kung malinis dito, mag-vlog ako. Guys, kung alam nyo lang, mahirap mag-edit. Nakakahirap. Kaganino? Picture lang. Diba? Picture lang. Na-edit pa ako. Kung gusto nyo shout out, comment na kayo. Yan guys. Dami naman yung subscribe. Nag-subscribe na kayo. Hirak man kayo. Subscribe. Ano? Anong sabi niya? Ano? Subscribe. Yan guys, subscribe na kayo. Ay guys. Then, guys, bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.